जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार बछा बछा खबर गुड़िक उपर। आपन जदि मयूरभंज को भल पाउथांती ताहले वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ चैनल को जो मैंने प्रथम कर आछंती सब्सक्राइब करंतु। आजिर प्रथम खबर बड़गाँ ठारे रग्बी स्वर्ण पदक विजेता पार्वती हांसदा को विपुल संबर्धना। रिंकलू डांस सांस्कृतिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गाँर द्वितीय वर्षर छात्री पार्वती हांसदा जातीय क्रीड़ा प्रतियोगिता रे उत्तराखंड रे रग्बी खेल रे स्वर्ण पदक जीति विद्यालय पर गौरव आनी। एही उल्लेखनीय सफलता पाई रिंकलू डांस सांस्कृतिक उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री तथा छात्र छात्री माने गर्व अनुभव करी पार्वती हांसदा उत्तराखंड फेरिया पर तांको विपुल स्वागत संबर्धना जनाइथिबा देखा मिली। एही अवसर विद्यालय पक्षर दिवा प्राय 2 घटिका समय एक विशेष रोड शो आयोजित कराइथिला। एथिरे बहु संख्यक छात्र छात्री मान्यगण्य वरिष्ठ व्यक्ति अभिभावक अंशग्रहण करथिले। परवर्ती खबर बड़साई थानाधीन बेलपाल एवं बेतनटी उपखंड पुरापाणी ग्राम में पृथक भाव में चढ़ाऊ कर चोरा विदेशी एवं देशी मद जबत करने सहित यह बेआईन कारबार जड़ित 2 जन को गिरफ्त कर शुक्रवार अपराह 2टार कड़चाण कर बेतनटी अबकारी थाना टीम। गिरफ अभियुक्त मैंने होउछन्ति बेलपाल ग्रामर सनत कुमार भूया एवं पुरापाणी ग्रामर कुंवर मारांडी। सनत एवं कुंवर चोरा देशी एवं विदेशी मद कारबार करुथबार खबर पाई बेतनटी अबकारी थाना अधिकारी प्रकाश साहू सदल बेले चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ समय बेलपाल ग्रामर सनत भूया निकटर 3.5 लिटर पाखापाखि चोरा विदेशी मद एवं पुरापाणी ग्रामर कुंवर मारांडी निकटर 10 लिटर चोरा देशी मद जबत करथिले। एने बेतनटी अबकारी थाना पक्षर 2टी पृथक मामला रुजुपूर्वक उभय अभियुक्त को गिरफ्त कर स्वास्थ्य परीक्षा पर शुक्रवार अपराह बेतनटी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण कराई। परवर्ती खबर बीजेपी राज्य कार्यालय बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे मिसिले उदला ब्लॉक चेयरमैन पंचायत समिति सदस्य पूर्वतन जिला परिषद बीजेपी नीति आदर्श अनुप्राणित हो शुक्रवार दिन भुवनेश्वर स्थित बीजेपी राज्य कार्यालय ठारे राज्य सभापति मनमोहन सामल उपस्थित रे उदला ब्लॉक चेयरमैन मंजुलता विश्वाल पंचायत समिति सदस्य मालती टुडू पूर्वतन जिला परिषद लक्ष्मीधर मुर्मू समेत अनेक कर्मकर्ता बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे सामिल होती। यही मिश्रण पर्व में बीजेपी नुआ कर जोग देइथिबा समस्त को उदला विधायक भास्कर मढ़ई स्वागत संबर्धना जनाइथिले। तेबे एने अपराह प्राय 5 घटिका समय सूचना मिली। परवर्ती खबर पातिहिंजा ढाबल प्रतियोगिता कार्यक्रम में जोगदेले विधायिका। बांगरीपसी निर्वाचन मंडली पातिहिंजा खेल पड़िया 7 भणी अनुष्ठान अनुकूल ढाबल प्रतियोगिता सहित फुटबॉल प्रतियोगिता अनुष्ठित हो जाइछि। एही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव दिवा 5 घटिका समय जोगदेले बांगरीपसी विधायिका सुश्री संजली मुर्मू। सुश्री मुर्मू सहित बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुखदा मुर्मू वरिष्ठ नेता तथा जिला सभापति जलगोविंद बेहरा जोगदे कार्यक्रम को उपभोग करथिले। परवर्ती खबर शहर निकट में विद्युत खुंट को धक्का दे घर उपर चढ़ीगला टूरिस्ट बस, अनेक यात्री आहत। मयूरभंज जिला कुलियोला थाना अधीन शहर निकट में विलंबित राति प्राय 1 घटिका समय विद्युत खुंट को धक्का दे घर उपर को चढ़ी जाइथिला टूरिस्ट बस, अनेक यात्री आहत होइथिबार सूचना मिली। दुर्घटनास्थल में कुलियोला थाना पुलिस पहुंची समस्त आहत को उद्धार कर डाक्तरखाना पठाइथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर कलरापत्रिया बाघछाल जबत 6 गिरफ। करंजिया वनखंड अधिकारी श्रीकांत नायक नेतृत्व में समरतला पंचायत मांडुआ ग्राम नायक साही चढ़ाऊ कर गोटे कलरापत्रिया बाघ चमड़ा को जबत करने सह एथिरे संपृक्त 6 जन को गिरफ्त कराई। विश्वस्त सूत्रु खबर पाई वनखंड अधिकारी नेतृत्व में सहकारी वन संरक्षक मदन मोहन महंत, सहकारी वन संरक्षक प्रभात कुमार कंवर, जयपुर वन उत्तर वन्यप्राणी खंडर सहकारी वन संरक्षक फाल्गुनी बेहरा, करंजिया दुधियाणी ठाकुरमुंडा सातकोशिया वनांचल अधिकारी वनपाल प्रमुख नायक साही गोटे घर उपर पूर्वाह्न 11टा समय अचानक चढ़ाऊ करथिले। सेठारे थिबा 6 जन अभियुक्त को गिरफ्त करने सह सेमानक निकटरू चमड़ा जबत करथिले। सेमाने हेले टीकायत चंद्र नायक, खगेश्वर नायक, निरंजन महंत, जदुमणि पूर्ति, उत्तम काला और सोमनाथ सोरेन। ठाकुरमुंडा ब्लॉक दिगधर पंचायतर सुनिंदा ग्रामर टीकायत नायक को बहुदिन पूर्वर यही चमड़ा को आनी रखिले। ता पाखरु अन्य अभियुक्त माने आनी बिक्री पाई मसुदा चलाइथिले बोली जनापड़ी। विभाग पक्षर अभियुक्त को पचरा उचरा जारी रही। परवर्ती खबर बांगरीपसी बजार
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଆହତ ଜଣକ ହେଲେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କନ୍ଦଳିଆ ଗ୍ରାମର ଘାସିଆ ପାତ୍ର, ବୟସ 70 ବର୍ଷ। ସେ ସାଇକେଲରେ କିଛି ଜାଣିନି କାଠ ନେଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବଜାର ନିକଟକୁ ବିକିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି କଳାବାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବାରିପଦା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୁଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର 22ଟି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସନାତନୀ। ସିନେମା ହଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ରକ୍ସି ହଲ୍ରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସନାତନୀ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କିପରି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ସିନେମାଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଏହି ସିନେମା ଦେଖିବା ସହ ମତାମତ ରଖିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କବି ବିଷ୍ଣୁ ଶତପଥୀ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଜିଲ୍ଲା ସହ ସମ୍ପାଦକ ମୋହନଗିରି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପ୍ରମୁଖ ଦୀପକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ବିଶ୍ୱଜିତ ରଣା ପ୍ରମୁଖ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୀର୍ଷାସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସୌମ୍ୟଜିତ ଦାସ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅଲିମ୍ପିଆଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଲ୍ଲାର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଜିତ ଏହି ସଫଳତା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଗର ଅଲିମ୍ପିଆଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ମିଳିଛି। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ କେନ୍ଦୁମୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଦେବବ୍ରତ ଦାସ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଲିମ୍ପିଆଡ଼ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ ଅନୁକୂଳରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀ ସହଯୋଗରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯତୀନ କୁମାର ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାନ ସକାଶେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ମୀନାକ୍ଷୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା, କର୍ମଚାରୀ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର, ଅଭିଭାବକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନିକଟରୁ 77 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦଳା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ତରଫରୁ ଡକ୍ଟର ଖଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଅବିନାଶ କର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗରେ ଶିବିର ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ ସଂଯୋଜକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଲେଲିନା ଦାସ, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ, ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ସଂଯୋଜକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପାଟଯୋଶୀ, ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରୀକ୍ଷା, ତପସ୍ୱିନୀ ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାକର ସାହୁ, ଅଧ୍ୟାପକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଯୋଗେଶ କୁମାର ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଶିବିର ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରୀମା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ମନୀଷା ମହାନ୍ତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୀତା ଶତପଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଅର୍ପଣ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ହଳଦୀପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ମାଳତୀ ମାରାଣ୍ଡି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମରଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ହଳଦୀପାଳ ଏବଂ ଶୀର୍ଷାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ, ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଣ, ପଞ୍ଚାୟତର 4 ଏବଂ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା, ସମାଇଡିହି ଏବଂ ଟାଙ୍ଗରବିଲା ଗ୍ରାମରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା କାମ ଶେଷ କରିବା, ଚିତ୍ରଡ଼ା କଲେଜକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଟଙ୍ଗାରବିଲା ଅସ୍ତିଆ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଶୀର୍ଷାପାଳ ରାଜାବନ୍ଦର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ବଡ଼ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି 10 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ମାରାଣ୍ଡି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।